ଦେଖନ୍ତୁ ଅବତାର ଯେତେ ଏହି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଙ୍ଗରୁ ଖେରି ମିଶନ୍ତି ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ସେ ନୀଳାନ୍ଦ୍ରି ନାୟକ ନିର୍ବିକାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ। ମାଳିକାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ କାଳିମା। ମାଳିକା ଯିଏ ମଣିଷର କଳୁଷ କାଳିମାକୁ ଦୂର କରେ ସିଏ ହେଉଛି ମାଳିକା। ତେଣୁ ମାଳିକା କଥାକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆପଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଥିଲା ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଗଲା। ସତ୍ୟଟା ତା ଦେହରୁ ଆମର କ୍ଷମାଟା ପଳେଇଲା। ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା, ତାପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେଇଟା 3 ପାଦ ରହିଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 2 ପାଦ, କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ରହିଲା। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା, ଏଥିରୁ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାଟା ବିପନ୍ନ ହେବ, କେବଳ ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାଦ ରହିବ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲୋକମାନେ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ସତ୍ୟବାଦିତା ରହିବନି, କ୍ଷମାର ଭାବ ରହିବନି, ଦାନବ ସ୍ୱଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ହିଂସ୍ର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଓ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଥିଲା। ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବତ୍ୱ ଭାବ ଥିଲା, ଦାନବତ୍ୱ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଳିଯୁଗ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବେ, ଆଉ ଦେବତ୍ୱ ଭାବ ନାହିଁ, ଦାନବତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପରିବାର ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ନାହିଁ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପିତା ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ଭକ୍ତି ରହୁନି, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଛି। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ହେଉଛି ଯାହା କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ମାଳିକା ଅନୁଯାୟୀ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ମାଳିକା ଅନୁଯାୟୀ ଶେଷ ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହୁଛି, ନର ଭକ୍ଷିବେ ନର ମାଂସ ସପ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ହେବେ ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଂସଂଘା ମାତା ଯେବେ ହୁଅଇ ବିକଳ, ଶସ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଚଉଦିଗେ ଅନ୍ନଗଳ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିପନ୍ନ ହେବ ଶାନ୍ତି, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଳି ଯୁଗରେ ନର ଭକ୍ଷିବେ ନର ମାଂସ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ମାତା ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ହେବନି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ, ଖାଦ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବେନି। ତେଣୁ ନର ଭକ୍ଷିବେ ନର ମାଂସ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଜି ଗୋମାଂସ ଖାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଖାଉଛି, ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ସେଇ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିକି ଖାଇବ। ଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଚିହ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯୁଗ ଗତି ଏବଂ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ମାଳିକା ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଉତ୍ତମତା କ'ଣ ଓ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କ'ଣ ଭିନ୍ନ? ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ କଳିଯୁଗର ଅନନ୍ତର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଳୟ ହେବ, ମହାପ୍ରଳୟର ସମୟ ହେଇନି। ମହାପ୍ରଳୟର ଗୋଟିଏ ମୀମାଂସା ଅଛି ଯେ କେତେ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଣିଷର ତାର ଗୋଟିଏ ହିସାବ ଅଛି। ସେ ହିସାବ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଳୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏବେ ମହାପ୍ରଳୟ ଆସୁନି, ଏବେ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେବ। ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ପରେ ଏକ ଅନନ୍ତ ଯୁଗର ପରିକଳ୍ପନା ହେବ। ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ ମୀମାଂସା କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫଳିବ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ବହୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ମଣିଷ ଜାତି। ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାପର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ଅନେକ କଥା ହେଉଛି। ଏ କଥାର ବିଲୋପ ହୋଇକି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବ, ସେଇ ହେବ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ। ସେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବ ବାସ୍ତବରେ ତା ଜନ୍ମ କ'ଣ, ସିଏ କିଏ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ମଣିଷ ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 4ଟା ଜିନିଷ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଭରପୁର ଥିଲା। ଈର୍ଷାର ଭାବ ନଥିଲା, ଦେବତ୍ୱ ଭାବ ଥିଲା, ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, ଗର୍ବ ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବତ୍ୱ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଯେ
लोभ राजसिंहासन प्रति लोभ आसीगला मनीषर जितेबाला द्वापर जुग को आसला संपत्तिर लोभ मनीष को अत्यधिक मात्रा ग्रास कला एवं कली जुगरे सबु प्रकार जिनस आसला संपत्ति लोभ रहा क्षमतार लोभ रहा राजसिंहासन लोभ रहा नारी प्रति लोभ रहा मनीष कामासक्त हो गले ये समस्त कथा कली जुगरे है तेणु ये हूँ भिन्न सत्य तृतीया द्वापर कलिजुग भितर साधारण भाव में मालिका कथा नुह साधारण भाव में आम जदि बुझा ये कथा ये हूँ तार मीमांसा धर्म मुख्य और गुरु मालिका ग्रंथ अनुଯାयी मनीष किपरि मोक्ष लाभ कर देखंतु गुरुवाद परंपरा हूँ मुख्य गुरु प्रत्येक जुगरे गुरु थिले गुरुवाद परंपरा मध्य थिला कली जुगरे मध्य अछि गुरुंकर आवश्यकता अछि गुरु किए गु अर्थ अज्ञान अंधार रु अर्थ आलोक जी अज्ञान रूपक अंधकार पथ को ज्ञान रूपक आलोक आड़ को नहीं जाती से गुरु तेणु आपण कहले धर्म धारयति इति धर्म धर्मर संज्ञा कौन धर्मर संज्ञा वसुमाता धारण करिछि पृथ्वी की आमर धर्म होउछि धरित्री मातार सुरक्षा करिबा धरित्री परिवेश ठीक भाव केभली भाव प्रदूषित न हो परिवेश को ठीक से रखिबा तेणु जेतेबेले बापा माँ आमको जन्म देइछंती आमर धर्म होउछि पितामाता को जेतेबेले आमको जन्म देइछंती वृद्धावस्था तांकर लालन पालन करिबा पुत्रर धर्म ये होउछि वास्तव रे धर्म धर्म अर्थ खाली जे पूजा पाठ करिबा धर्म किंतु निजर संस्कार संस्कृति भितरु अलगा हेकि पूजा पाठ कले किछि धर्मर संज्ञा किछि न थाए धर्मर अर्थ बेपार नुहे धर्मर अर्थ बिजनेस नुहे धर्मर अर्थ गोटे जीवनचर्या धर्मर अर्थ गोटे संस्कार धर्मर अर्थ होछि गोटे विधि नियम नियम भितर आमे जदि रही परिबा सेही हब धर्म नवधा भक्ति धर्म भितर नवधा भक्ति की जदि मनीष पालन करे ता ही असल धर्म तेणु धारयति इति धर्म आमे जदि आम धर्म को ठीक रखिबा सृष्टि की जदि आमे ठीक रखिबा सृष्टि आमको ठीक रखिबो जदि आमे सृष्टि की भूल करदेबा सृष्टि उपर अत्याचार करिबा तेबे भूमिकंप हबो 20 माला 25 माला घर होउछि यंत्र सभ्यता भितर आमे अनेक डेभलप करूछे किंतु धरित्रीर सुरक्षा हो पारुनी जंगल नष्ट होउछि तार परिणाम आमे विभिन्न प्रकार जलवायुर परिवर्तन होउछि ग्लोबलाइजेशन फल विभिन्न प्रकार सुनामी मध्य जापान रे हेइतिला भूमिकंप मध्य म्यांमार रे हेला आगामी दिन में ओडिशा रे मध्य होई पारे भारत रे मध्य होई पारे तेणु आम पे एटा चिंता करिवार समय राष्ट्र नेता हुंतु राष्ट्र जे नेतृत्व नौछंती सेमाने हुंतु भी साधारण मनीष हुंतु समस्तक पे चिंता करिवार समय वास्तव रे धर्म कौन आमे से धर्म भितर रहिले निश्चिंत आमे हमकु सुरक्षा दे परिबा गोटे प्रश्न रहिबो भविष्य मालिका भितर प्रलय मालिका ग्रंथ अनुଯାयी एही कलिजुगर अनंत कौन परि हेबो ए जगत रे एक महाप्रलय आसीबो कि प्रलय पर एक नुआ जुग आसीबो कि मालिका अनुଯାयी जगन्नाथ तथा एही जुगर एक नुआ आविर्भाव कौन रही संहितारे महापुरुष प्रमाण देले कौन देले ना अवतार जेते ही दारू मूर्ति अंगरू खेरी मिशंती जेते अवतार होइछंती आपण मत्स्यप कश्यप वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध एवं कल्की अवतार हेबे समस्ते जगन्नाथ को अंगरू आसीछंती से होचंती पूर्ण ब्रह्म अविनाशी पूर्ण ब्रह्म तेणु से जगन्नाथ होचंती मुख्य 16 कला होचंती जगन्नाथ तेणु तांको भितरु समस्ते आसंती पुणी तांकठे मिसी जान जेतेबेले अर्जुन को विश्वरूप देखैले भगवान कौन देखैले जेते अर्जुन देखुछंती जे भगवान जेतेबेले भगवान को मुख भितर समग्र ब्रह्मांड आत्मजात होउछि तेणु जगन्नाथ होउछंती सेया जगन्नाथ ठारू समस्ते आसंती समस्ते पुणी जाइकी जगन्नाथ ठेई मिसी जाती तेणु आपण जो कहले महाप्रलय ये कथा किछि चिंता करिवार कथा नुहे जेतेबेले सृष्टि अछि जेतेबेले सृष्टि हेइछि निश्चित भाव में प्रलय आसीबो जेतेबेले प्रलय अछि सेतेबेले सृष्टि हबो तेणु ये कथा को लेकिन मनीष विभिन्न प्रकार मालिका अमक समक समक करिकी सृष्टि की विभ्रांत करवा कथा नुहे आमे आम कर्म करिबा आमे आम धर्म भितर रहिबा केतेबेले प्रलय हबो महाप्रलय हबो जेतेबेले भगवान विधाता जेतेबेले स्वयं शेष साई अनंत जेतेबेले सृष्टि करिसेंती ए जगत को सी निश्चित भाव में प्रलय करिवे जेतेबेले आवश्यकता पड़िबो महाप्रलयर आवश्यकता अछि हबो तेणु आपण पिंड भितर को टिके आसंतु ए पिंड जेतेबेले सृष्टि हेछि आमे निश्चित भाव में जन्म अछि माने मृत्यु अछि जीव 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 जेतेबेले आसीछि सेतेबेले जीव ए पिंड पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित जेतेबेले पिंड को प्रलय अछि जेतेबेले 49 पवन पिंडे बहिब निश्चित भाव में ब्रह्मांड जेतेबेले समय हबो जेतेबेले ब्रह्मांडर कार्यक्रम सरी जीव जेतेबेले सृष्टिकर्ता इच्छा करिवे जे प्रलयर आवश्यकता अछि सेतेबेले महाप्रलय हबो सृष्टि अछि माने प्रलय अछि
ତେଣୁ ପ୍ରଳୟ ଅଛି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଟପତ୍ରରେ କଳ୍ପବଟର ବଟପତ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ମୂରତି ରୂପରେ ଭାସିବେ। ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିବେ।